अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक औरत घर से खाना लेने के लिए निकली तो उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां जाकर इसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से दहकता हुआ सुर्ख लोहा आग से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की गर्मी उससे कुछ नहीं कह रही है। उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा है। इस शख्स ने दिल ही दिल में कहा कि ये तो बड़ा नेक और परहेजगार शख्स मालूम होता है। वो उस लोहार के पास गया और सलाम किया और कहा, कसम है तुम्हें उस अल्लाह की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में मेरा शुमार होता है। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम तो अल्लाह का कोई नेक बंदा या अल्लाह का कोई वली ही कर सकता है। लोहार ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा हाथ अगर आग नहीं जला रही है तो इसकी कोई और ही वजह है। उस शख्स ने बहुत ही खुशामद की, बहुत ही ज़्यादा इसरार किया कि बताओ आखिर इसके पीछे क्या माजरा है। तो आखिरकार लोहार ने बताया कि मैं एक दिन इसी दुकान में काम कर रहा था कि इतने में एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत औरत यहाँ आई। इससे पहले मैंने किसी औरत को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ और परेशान हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, मेरी मदद कर। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म कांपने लगा और उस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब कैफियत तारी हो गई। वो कहने लगी, खुदा से डर, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर जा और कहीं से मांग। ये सुनकर वो औरत चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो औरत वापस आई और कहने लगी कि गुर्बत और तंगदस्ती मुझे खाए जा रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी बात मान लूँ। मैंने दुकान बंद की और इस औरत को लेकर अपने घर पहुँचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने कहा कि क्यों ताला लगा रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा, इसलिए ताला लगा रहा हूँ कि कोई आ ना जाए। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। जब मैं उस औरत के करीब हुआ तो मैं देखता हूँ कि उसका जिस्म ऐसे कांप रहा है जैसे हवा के साथ पेड़ों के पत्ते हिलते रहते हैं और उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया जारी है। मैंने इस औरत से कहा कि तू यहाँ किससे डर रही है? औरत ने कहा कि इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, इसी वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। उस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहा, ए मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात तुझे दुनिया और आखिरत में आग से महफूज रखेगी। यानी तुझे दुनिया और आखिरत की आग तुझ पर असर नहीं करेगी, तुझे नहीं जलाएगी। औरत का ये गिड़गिड़ाना और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा बदल लिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी और बाइज़्ज़त घर लौटा दिया। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। इसी रात मैंने एक ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग खातून जिसके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है, वो मुझसे कह रही है कि अल्लाह तुम्हें अजर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन बुज़ुर्ग खातून ने कहा कि मैं इसी लड़की की माँ हूँ जिसको तुमने खुदा के खौफ की वजह से छोड़ दिया और अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की आग से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और किस्सा आपके साथ बयान करते हैं
کہ امام شافعی کے ज़माنے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو عجیب طرح سے طلاق دی اور یہ طلاق بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے ہنسی مذاق میں پوچھ لیا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ملکہ نے مذاق میں کہا کہ تم مجھے شکل سے جہنمی لگتے ہو۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، اگر میں تمہیں جہنمی لگتا ہوں تو تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، ملکہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے تمام علمی شخصیت، مفتی، عالم وغیرہ کو دربار میں بلایا اور کہا، کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ کچھ کا کہنا تھا کہ ہاں طلاق ہو گئی ہے اور ملکہ آپ کی بیوی نہیں رہی، لیکن اس دربار میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف چپ چاپ بیٹھے رہے اور کچھ نہ بولے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو اس بوڑھے مفتی نے کہا، جناب آپ کی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے طلاق کے ساتھ یہ کہا تھا، اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی۔ اگر کوئی انسان آپ کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہے تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، لیکن مجھے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ سب نے اپنے سر جھکا لیے اور سوچنے لگے کہ دنیا میں ایسا کون ہو سکتا ہے جو جنت اور جہنم کی گارنٹی دے سکے۔ بہت دیر تک ایسا ہی چلتا رہا، لہٰذا اس بوڑھے مفتی نے کہا کہ جناب یہ گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، پوچھو۔ مفتی نے کہا، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہے جب آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں اور آپ نے اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا ہو؟ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور گناہ کے ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھایا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا اور لڑکی میرے کمرے میں تھی، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ پاک کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ باعزت کمرے سے نکلی اور چلی گئی۔ یہ سن کر مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن کی یہ آیت سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات میں بڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ شیئر کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ اللہ پاک سے ڈریں۔ اللہ کے ڈر سے جتنے بھی آپ گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔